ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ये चैनल रे आमे आगुरु भगवत गीता रो किछि अध्याय पढ़िथिले। गीता सार विषय रे आमे आलोचना करथिले। किछि अध्याय किछि श्लोक आमे पढ़िथिले। पुणी थरे आमे से श्लोक को आरंभ करिबा काहेकि ना बुझु न बुझु पढ़ गीता। बुझ कि न बुझ सबुदिन पढ़िबा गीता दरकार। किछि समस्या हेतु आमे गीता को अध्ययन करि पार नथिले। तेबे मु आपनको कहि रखिया पई चाहूची जे श्रीमद् भगवत गीता द होली गीता ये जो बहीटी को मु पढ़िया पई जाउची एटा होची व्याख्या करछंती स्वामी चिन्मयानंद। तांकर जहाँ से व्याख्या करछंती ता भितरे गोटे रहिछि गीता सार समस्या समाधान पाई प्रत्यक्ष मार्गदर्शन ए गीतारे ही अछि। तेणु आमे गीतार ये अध्याय गुड़िक जदि आमे पढ़िबा मु सेही हिसाब रे पढ़ुची जो समस्यार समाधान पाई प्रत्यक्ष मार्गदर्शन जो अछि गोटे गोटे श्लोक अछि से श्लोक गुड़िक मु पढ़ुची। तो आजिर अध्यायर आज जो श्लोकटी आमे पढ़िबा सेथिरे आमे पढ़िबा जे भगवान किए ताहा अछि अध्याय 9 रो 17तम श्लोक। सेठी को आमे पढ़िबा जे भगवान किए। ए गीता रे कहउचंती महाप्रभु पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामह वेद्य पवित्र ओंकार रुक्षाम यजुर्वेद च। श्लोकार्थ मु ही एही जगतर पिता माता धाता माने धारण पोषण कर्ता एवं पितामह। मु वेद्य माने होची जानिबार योग्य वस्तु। मु वेद्य वस्तु माने मु जानिबार योग्य वस्तु। पवित्र ओंकार ऋग्वेद सामवेद एवं यजुर्वेद मध्य तार व्याख्याटा आमे पढ़िबा। पिता हमस्य जगतो माता धाता पितामह। आत्मा कौनसी अस्पष्ट अगोचर तत्व नुहे जे कि भाव रहित संबंध रहित ओ गुण रहित हेबो। यह को दर्शाइबा पई भगवान कहंती एही आत्मा ईश्वर रूपे परम प्रेम स्वरूप। परिच्छिन्न जगत सहित तांकर संबंध गुड़ी को एही श्लोक रे दर्शा जाइछि। मु जगतर पिता माता धाता एवं पितामह। आत्मांक स्वरूप एपरि होइथिले मध्य तांकु जानिबा को चेष्टा करिवार आवश्यक कौन। जगतरे एपरि अनाथ बालक एवं बालिका अछंती जेउमाने तांकर पितामाता को केबे हेले देखि मध्य नाहंती। सेमाने संभवतः जानती नहीं जे किए तांकर भरण पोषण करुछि एवं शिक्षार भार बहन करुछि। किंतु तथापि सेमानंकर जीवन अपूर्ण नुहे। पिता माता एवं धातांकु न जानिथिले मध्य बाह्य जगतरे परिपूर्ण जीवन यापन करिवारे किछि बाधा नाही। तेबे आध्यात्मिक जीवन रे सबु कारणर कारण ओ सबु किछिर आधार परम सत्य को जानिबा पाई साधना करिबा कोन आवश्यक। वेद्यं पवित्रं ओंकार रुक्षाम यजुरेव च। एठारे विशेष गुरुत्व दिया जाइछि कि जानिबार एकमात्र योग्य वस्तु वेद्य मु आत्मा। यही कथन को सबु धर्मशास्त्र गुड़िकरे बारंबार कहा जाइछि जे आत्मा से ही तत्व जहाको जानिबा परे अन्य सबु किछि ज्ञात हो जाए। आत्मबोध द्वारा अपूर्णता सांसारिक बंधन एवं ओ दुख संताप गुड़िकर अंत हो जाए। देहधारी जीव रूपे बंचिबार अर्थ हेउची निजर दैवी सामर्थ्यरु अलगा होई जीवन निर्वाह करिबा। वास्तव रे आमे सेही दिव्य शक्तिर उत्तराधिकारी।
କିନ୍ତୁ ଅଜ୍ଞାନବଶତଃ ଜୀବ ଭାବକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଯାଇଛୁ। ନିଜର ଏହି ପରମାନନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପକୁ ସାକ୍ଷାତକାର କରିବା ହିଁ ପରମ ପୁରୁଷାର୍ଥ ହେବ, ଯାହାକି ଜୀବକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣତଃ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରେ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱର ଅଧିଷ୍ଠାନ ଆତ୍ମାକୁ ବେଦଗୁଡ଼ିକରେ ଓମ୍କାର ଦ୍ୱାରା ସୂଚିତ କରାଯାଇଛି। ଆମେ ଆମର ଜୀବନରେ ଅନୁଭବଗୁଡ଼ିକୁ ତିନୋଟି ଅବସ୍ଥା ମାଧ୍ୟମରେ ଭୋଗ କରୁ, ଯଥା ଜାଗ୍ରତ, ସ୍ୱପ୍ନ ଓ ସୁଷୁପ୍ତି। ଏହି ତିନି ଅବସ୍ଥା ଗୁଡ଼ିକର ଅଧିଷ୍ଠାନ ଏବଂ ଜ୍ଞାତା ମାନେ ଅନୁଭବକର୍ତ୍ତା ଏଥିରୁ ଅଲଗା ବା ଭିନ୍ନ ହେବା ଉଚିତ, କାରଣ ଜ୍ଞାତା ଜ୍ଞେୟ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ଠାରୁ ଓ ଅଧିଷ୍ଠାନ ଅଧସ୍ଥ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ତିନି ଅବସ୍ଥା ଗୁଡ଼ିକରୁ ଭିନ୍ନ ସେହି ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଯିଏ ଏଗୁଡ଼ିକ ଧାରଣ କରି ରଖେ, ଉପନିଷଦର ଋଷିମାନେ ତୁରୀୟ ଅର୍ଥାତ୍ ଚତୁର୍ଥ ଅବସ୍ଥା କହନ୍ତି। ଏହି ଚାରି ଅବସ୍ଥାକୁ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦରେ ବେଦଗୁଡ଼ିକରେ ସୂଚିତ କରାଯାଇଛି, ତାହା ହେଉଛି ଓମ୍। ଓମ୍ ଓମ୍ ହିଁ ଆତ୍ମା, ଯାହାକୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ରୂପେ ଉପାସନା କରିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତରେ ଉପଦିଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ଏହି ଓମ୍ର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି ପ୍ରଣବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସୂଚିତ ଆତ୍ମା ହିଁ ବେଦ୍ୟ ବସ୍ତୁ, ଯାହାକି ପରମାର୍ଥିକ ସତ୍ୟ ଅଟେ, ଯାହାକୁ କେବଳ ଅପରୋକ୍ଷ ରୂପେ ସାକ୍ଷାତକାର ବା ଅନୁଭବ କରାଯାଇପାରେ। ତେଣୁ ଏଠାରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ମୁଁ ଋଗ୍ବେଦ, ସାମବେଦ ଓ ଯଜୁର୍ବେଦ। ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାର କଥା ଯେ ବେଦର ସଂକଳକ ଶ୍ରୀ ବ୍ୟାସଦେବ ଗୀତାରେ ପ୍ରଥମ ତିନି ବେଦର ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ଯାନ୍ତ୍ରିକ ବିଦ୍ୟା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭୌତିକ ବିଜ୍ଞାନ ଥିବା ଅର୍ଥବଣ ବେଦ ବିଷୟରେ ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିନାହାନ୍ତି। ତ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିଲେ ଯେ ଏ ବହିରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଯାହା ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଖୋଜୁଛେ, ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଆମେ ଯାହା ଖୋଜୁଛେ, ଶ୍ଲୋକ ଗୁଡ଼ିକ ତ ଅଛି, ଏକରୁ ଅନେକ ଶ୍ଲୋକ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଯେମିତିକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, କିଛି ବିଷୟବସ୍ତୁ ରହିଛି। ଯେମିତି ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ଭଗବାନ କିଏ, ସେମିତି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ବିଷୟ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି। ଏଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ପଢ଼ିବି। ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତି କିପରି, ଭଗବାନଙ୍କର କାମ କ'ଣ, ଭଗବାନ କେଉଁଠାରେ ବ୍ୟକ୍ତ, ଭଗବାନ କେଉଁଠାରେ ଥାଆନ୍ତି, ଓମ୍ କ'ଣ, ଭ୍ରାନ୍ତି ଆମକୁ କିପରି ପ୍ରଭାବିତ କରେ, ମାୟା ଆମର କ'ଣ କରେ, କାମନା ଆମକୁ କିପରି ଧ୍ୱଂସ କରେ, ମୋହ ଆମକୁ କିପରି ବାନ୍ଧି ଦିଏ। ଏଇସବୁ ଯେଉଁ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଲା, ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୀତାର ସାର। ତ ଏଇସବୁ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପଢ଼ିକି ଶୁଣେଇବି। ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆପଣମାନେ ବହୁତ କ୍ଷୁବ୍ଧ ଥିବେ, କାହିଁକିନା ପାଠଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇକି ମୁଁ କିଛି ଦିନ ଧରି ପାଠଟିକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲି, ପାଠ କରୁନଥିଲି। ଆପଣ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଯେଉଁ ପାଠ ଗୁଡ଼ିକ କରିଛି ତାକୁ ବହୁତ ଭ୍ୟୁଜ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ବହୁତ ଲାଇକ୍ କରିଛନ୍ତି, କମେଣ୍ଟସ୍ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆଉ ମୁଁ ରହିବିନି। ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଏସବୁ ବିଷୟ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ, ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଗୀତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନଟି ଅଛି ସେଇଟିକୁ ଆମେ କେବଳ ପଢ଼ିବା। କେଉଁ ଅଧ୍ୟାୟରେ କ'ଣ ଅଛି, କେଉଁ ଶ୍ଲୋକରେ କ'ଣ ଅଛି, ହେଇପାରେ ସେଟା ଇରାଟିକ୍ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ସାର ବିଷୟରେ ପଢ଼ିକି ଶୁଣେଇବି। ଆଜି ପାଇଁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଓମ୍ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ନମଃ।